Short man, mas mabuka, no? Oo. Dapat may side pick up ka na kagad pag kuha mo sa kanya. Ready, standby. Up. Nabas, oh. Bilis bilangan. Kalas. Bilis magas mo muna. Magasin. Bilis mag. Ayaw mag-release. Pose. Galing ka pa ako ng basket. Ano nangyari? Para bigyan nyo daw pa akong titos. Pang sungkit. Puro na po. Time, 15 minutes. Hindi, stop. Pose yun. I-go na lang uli. Go. Are, sayang. 3 hours and 15 seconds.